Ako lang din i-flex no ang resulta sa Kabutyok AI services. Ang gamit na ako ani ang akong butakan nga si Earning ang pangalan. Makabusog jud sa mata ug makahupay jud sa imong mga kahago sa pag-atiman sa imong anay. Dili jud basta-basta ang pagpamuhi sa anay karon nga panahon na tungod sa taas karon nga panaliton. Ikaduhang anak na din sa anay sa akong customer. Makita jud silang lawas ang kahimsok ug kanindot jud sa barog sa ilahang mga baktin. Nga diin mag 15 days pa ni sila gikan sa pag-anak og 14 jud ni sila kabuok. Pero agbuhi ani 3 na lang kabuok. Kinadatugan sa anay og napiit atong tulo pa ka adlaw sila gikan pag-anak. Pero okay ra na makaginansya gyapon ang customer lalimon ka og 3 ko ana ko sa imutakan na siya 12 times 4 5 tiba-tiba gyapon ang mga 50 mil kapin 60 o 70 mil kapin. Og kani as EA technician mao po ni ang mga pangandoy namo dito sa mga mamuhian namo og baboy nga amo pong mga customer. Kay dili ra pud pwede nga technician ra pud ang muangat-ungat sa kinabuhi kun dili apilon pud nato ang mga customer nato nga diin kung wala sila wala pud ang EA mga technician. Mao na kaming mga EA technician willing yun kami mo share sa among mga knowledge no base sa among experience og sa ako ang nakat-unan pod sa akong personal nga research. Kay wala gyud ay magtinamagay kung dili kita lamang gayud. Kay dili gyud makarelate ang uban labi na tong dili gyud nag-experience og pamuhi sa mga baboy o nag-engage sa pagbumuhi og mga hakayupan sama sa baboy. Actually kung nakita gyud nato ang anay dili gyud ingon na naka-healthy gyud ang iyang anay. Kasi tinuod lang gimitir-mitiran gyud og pakaon ang atong anay katong wala pa gyud siya na EA no kay kabalo pud ta sa sitwasyon sa anay sa atong customer no nga mas mauna pa gyud ang pagkaon sa tao kaysa pagkaon sa baboy. So mao nang talagsara gyud siya makapalit og feeds kung makapait manggaling kana ra yung na-extra nga income o extra nila nga kwarta. Kaysa pagkatinuod lang ang pagkaon sa baboy ug pagkaon sa tao pare-pares gyud og presyo diri sa among lugar. Pero ako siyang advisean nga dili man sa tanang paron nga magpalit gyud ta og feeds nga mahalon para ipagkaon nato sa atong anay. Kaya nga atong anay pwede po na siya pakanon nato og mga sagbot o mga talamnon o mga gulay nga makita lang pud sa ato ang palibot sa balay. Sama sa galay panit sa prutas ug uban pa nga pwede niya makaon nga di lang pud siya makadaot sa iyahang pagbuntis. Pero kanang mga lamaw o sobrang ang mga pagkaon sa ato ang kusina dili gyud siya pwede ihatag sa ato ang anay o sa atong baboy nga ato ang gibuhi. Kabalo gyud ta diha gyud nagsugod ang problema karon sa baboy ang sakit nga maglisod gyud ta og sumpo. Ang sakit nga African Swine Fever o ASF. Tungod ana nga sakit daghan mga pangandoy sa atong mamuhay og baboy ang nahugno gayud og nagproblema. Tungod ana nga sakit daghan kaayo ang mga namuhay og baboy nga discouraged og nawad-an na gyud sa paglaom. Pero kaluyan sa Dios diri sa atong lugar tungod sa mga effort pod sa atong mga authorities no? Wala gyud hunong sa ilang kampino pagbatok sa ESF diri sa atong lugar. Ug sa atong mga hog research pod no mamuhay og baboy nga nisunod gyud sila sa protocol nga gipatuman sa atong mga otoridad. E kung wala nag-collaborate ang tanan dili gyud mawala ang ESF diri sa atong lugar. Og diha gyud makita ang maayong collaboration og unity gyud nga nakita gyud nato ang resulta nga diin maklear na gyud ang ato ang lugar sa ESF. Ug sa karon pwede na gyud ta makapamuhi og baboy ug matuman na po nato atong mga pangandoy sa kinabuhi pinagi lang sa ato ang panginabuhian nga ang baboy. Og mora to. Bye-bye.